बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी कि जो पश्तून अमन जरगा है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है, और गुज़िश्ता रात की अगर हम बात करें तो आज़ाद ज़राए से भी ये अब ख़बर कन्फर्म हो रही है कि इस जरगे में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग पहुँच रहे हैं जो कि ख़ास तौर पर पश्तून कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम कबायली इलाक़ों बलूचिस्तान, पंजाब और कराची से लोग जो है वो इस अमन जरगे में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। इसके बावजूद भी कि जगह जगह पर हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई है और कई लोगों को जलसगाह तक या ये जो जरगे का मकाम है वहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आ रही है। रीगी का वो मकाम जो कि बिल्कुल पेशावर के मज़ाफ़ात में एक इलाक़ा है और जो कि बिल्कुल खैबर एजेंसी के संगम पर वाक़या है, वहाँ पर लोगों को पहुँचने में मुश्किलात पेश आ रही है। लेकिन ज़ाहिर बात है नाज़रीन कि जब लोग फ़ैसला करते हैं और वो ये डिटर्मिनेशन करते हैं कि उन्होंने हर हालत में इस जरगे में पहुंचना है, तो फिर उनको रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में कि जब PTM यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कॉल पर इस जलसे में न सिर्फ एक सियासी पार्टी के लोग जा रहे हैं, बल्कि आज हमने देखा कि इसमें अवामी नेशनल पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। साथ में आफ्ताब अहमद ख़ान शिरपाओ की पार्टी के लोग शरीक हो रहे हैं। इस तरीके से पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है इस जलसे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से मुस्लिम लीग और दीगर पार्टियों के लोग जो है वो भी इस जरगे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस जरगे का बाकायदा आगाज़ हुआ था, ताहम अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस जरगे में हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इस मौके पर अब तक साबिक़ सेनेटर जमात इस्लामी के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, इसके अलावा एमल वली ख़ान, जबकि इस सूबे से मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के दीगर जो अहम रहनुमा है वो भी शरीक है। वो भी इस वक्त जलसगाह में या फिर जो जरगे का मकाम है वहाँ पर पहुँच गए हैं, और तमाम लोग जो है वो अपने अपने मौके पर या अपने अपनी बारी पर इस जरगे से खिताब भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम पख्तून सरज़मीन की बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो पख्तून सरज़मीन को या पख्तूनों को जिसका सामना है वो ये है कि ये इलाक़ा गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिहाइयों से बदअमनी का शिकार है। आए रोज़ यहाँ पर धमाके होते हैं, लोगों को अगवा किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, बम धमाके होते हैं और ख़ुदकुश धमाके जो है वो रोज़ का मामूल बन गए हैं। अब तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में तकरीबन 85,000 लोगों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि लाखों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुतासर इलाके हैं वो पख्तूनों के इलाके हैं, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, वो स्वात हो, वो बलाकंड डिवीज़न हो, हमारे कबायली इलाके हो, या वो तमाम इलाके जहाँ पर पख्तूनों की अक्सरियत है, तो वहाँ पर ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त मौजूद है। लोगों का अब ये कहना है कि हम लाशें उठा उठा कर तक गए हैं, मज़ीद अफरा तफरी, मज़ीद बदअमनी का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए इस जरगे का बुनियादी मकसद ये है कि पख्तूनों के जो बड़े हैं, पख्तूनों के जो नौजवान हैं, पख्तूनों के जो एल्डर्स हैं, वो तमाम एक मकाम पर मौजूद हो, वो तमाम अपनी राय दे कि इस तमाम तर सूरत हाल का हम मुकाबला करें भी तो कैसे करें। पख्तूनों को इस वक्त रियासत पाकिस्तान के आला अहदेदारों से भी इंतहाई बहुत ज़्यादा शिकवे मौजूद है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के दीगर सूबे भी पाकिस्तान के सूबे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इस वक्त सूबे सिंध की बात करें, सूबे पंजाब की बात करें, हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हम अगर कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पर निस्बतन ज़्यादा अमन है। जबकि सारा अफरा तफरी और अमन अमान का कि जो दिगर सूरत हाल है तो उसका सामना सिर्फ उन इलाक़ों को है जहाँ पर पख्तून जो है वो ज़्यादा आबादी वाले इलाके मौजूद है। इसलिए लोगों का ये कहना है रियासत पाकिस्तान से कि चूँकि आईन के मुताबिक रियासत के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती तो फिर लोगों को ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद इक़दामात उठाए। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं, लोग अपनी सिक्योरिटी ख़ुद करते हैं, लोग अपना इलाज ख़ुद करते हैं, लोग अपनी ज़ाती यानी प्राइवेट तालीमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो सरकार के तालीमी इदारे हैं, जो सरकार के हस्पताल है, जो कि सरकार की सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, उनको रिलीफ देने में, उनको सोशल सर्विसेज देने में तकरीबन नाकाम हो गई है।
اس لیے یہ لوگ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہم ٹیکس پیئر بھی ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور یہ ظلم کب تک جاری رہے گا۔ ناظرین، اگر ہم اس جرگے کی صورتحال کا مزید جائزہ لیں اور اس کے آؤٹ کمز کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو مختلف ذرائع سے ہمیں بھی خبریں موصول ہو رہی ہے، جو جرگہ میں ہماری صحافی دوست موجود ہے ان سے جو ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہے، تو ان کے مطابق اس جرگے کے آؤٹ کمز یا اس کے مطالبات کا ایک مسودہ کل جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، جس میں ممکنہ طور پر 10 اہم مطالبات رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے اہم مطالبہ یہ ہے کہ پختون اپنی سرزمین پر دہشت گردی کو برداشت کریں گی اور نہ مزید ہم کسی آپریشن کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اس صوبے میں پولیس کو زیادہ امپاور کیا جائے، تاکہ اگر کہیں پر خدا نخواستہ دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پولیس کو اتنا امپاور کیا جائے کہ وہ اس کو خود ٹیکل کرے۔ تیسرا مطالبہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو حالات خراب ہے اور گزشتہ تقریباً 2 اشہر سے یہ حالات خراب ہے، تو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہونی چاہیے جو اس بات کا جائزہ لے کہ ان حالات کو خراب کرنے میں کون کون ملوث ہے اور ان حالات کو ٹھیک کرنے جن کی ذمہ داری ہے تو ان کو ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس طریقے سے 10 جو ہے وہ مجموعی طور پر مطالبات رکھے جائیں گے، جس میں اس ملک کے سیکیورٹی اداروں سے، اس ملک کی ریاست کے وقداروں سے، اس ملک کی کرتا درتا سے، اس ملک کی حکومت سے یہ مطالبات رکھے جائیں گے کہ پختونوں کو ہر صورت میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پختونوں کی تمام مطالبات آئین پاکستان کے عین مطابق ہوں گے، یعنی وہ فیڈریشن کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، وہ آئین پاکستان اور پاکستان کے وفادار شہری بھی ہوں گے، لیکن وہ پاکستان کے دیگر شہریوں کی طرح امن و امان کے بھی حقدار ہیں اور وہ امن و امان بھی چاہتے ہیں۔ کیونکہ پختونوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو ملٹری آپریشنز سوات میں کیے گئے ہیں، پورے ملاکنڈ ڈویژن میں کیے گئے ہیں، ہمارے جو قبائلی اضلاع ہے، چاہے وہ جنوبی وزیرستان ہو، شمالی وزیرستان ہو، اور اغذائی ایجنسی ہو، پانا چنار ہو، مومند ایجنسی ہو، یا اس ملک کے دیگر علاقوں میں جو اب تک آپریشن کیے گئے ہیں، تو اس کا آؤٹ کم لوگوں کو کیا ملا ہے؟ ان تمام تر آپریشنز کے بعد کیا اس ملک میں، اس علاقے میں اب تک امن و امان آیا ہے یا امن و امان نہیں آیا ہے؟ اگر امن و امان نہیں آیا ہے تو اس کے وجوہات کیا ہے؟ یہ تمام لوگ جو ہے یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ چونکہ پختونوں کو اپنی سرزمین پر کسی قسم کی دہشت گردی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز یا پھر ہماری پولیس اس علاقے میں مزید کوئی آپریشن کرنا چاہتی ہے تو مقامی ایلڈرز کو، مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ اس ناظرین، یہ تمام مطالبات جو ہے یہ رکھے جا رہے ہیں، ان تمام مطالبات پر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر محسن نقوی جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہے، ان کے اس بیان پر بھی انتہائی سخت مذمت اس کی جا رہی ہے، ان کے اس بیان کی انتہائی مذمت کی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ پی ٹی ایم کے اس جلسے میں شریک ہوں گے تو ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ اس پر انتہائی جو ہے رسپانس آیا ہے، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا خطہ ہے۔ محسن نقوی صاحب کو ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں لوگوں میں مزید اشتعال پھیل جائے۔ اس لیے وہاں کے جو جرگے کے لوگ ہیں، ان کے میجارٹی لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین پر ہر حالت میں، ہمیں امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے اور ہمیں عزت سے جینا جو ہے وہ چاہیے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔